खैबर टीचिंग अस्पताल इंतजामिया की नाअहली से कई जिंदगियों के चराग गुल। ऑक्सीजन खत्म होने पर 6 जेर इलाज मरीज दम तोड़ गए। मरने वालों में 5 कोरोना मरीज शामिल। आधे घंटे में ऑक्सीजन बहाल कर दी गई थी। तर्जुमान KTH का दावा। हम इस वाक़ये की इन्वेस्टिगेशन जब करेंगे तो वील गेट टू द बॉटम ऑफ इट और हकाइक शफाफ तरीके में हम खुद ही जो है वो बताएंगे। अगर किसी की गफलत हो और जो एक्शन हम ले रहे हैं हॉस्पिटल और इस वाक़ये से सीखने के लिए, वो सब हम बिल्कुल क्लियरली पब्लिक के सामने रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खैबर टीचिंग हस्पताल में हलाकतों का नोटिस। वाक़ये की शफाफ तहकीकात होंगी, कुछ नहीं छुपाया जाएगा, जिम्मेदारों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए निज़ाम को बेहतर करेंगे। अवाम के जानो माल की हिफाजत पहली तरजीह है। तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगश की गुफ्तगू। कोरोना की दूसरी लहर का जोर, मजीद 58 अफराद जाँ बहक। अब तक 8,361 अमवात। 24 घंटे में 3,308 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,16,499 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 53,126 तक पहुंच गई। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.94%। मीरपुर में सूरत हाल ज्यादा खराब, 22% पॉजिटिव केसेस। दूसरे पर कराची और पेशावर का तीसरा नंबर। NCOC का SOPs पर अमल दरामद पर जोर। इस तरह की जो असेंबली होगी जिससे कोरोना फैलने का खदशा वो अनलॉफुल है। कोर्ट के भी डिसीजन हैं और NCOC के भी डिसीजन हैं, लिहाजा हमें इस किस्म के कामों से एतराज़ करना चाहिए और लोगों की ज़िंदगी से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रोज़ाना कितनी इन्फेक्टिविटी रेट है। तो खुदा न खास्ता ये बढ़ गया तो जिम्मेदारी किस पे होगी। कोरोना के फैलाव का सबब बनने वाला हर इज्तिमा गैर कानूनी। जलसों से केसेस में इजाफा हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी। हमें लोगों की जिंदगियों से नहीं खेलना चाहिए। वजीर आला उस्मान बुज़दार। लाहौर में एक्सपो करंटीना सेंटर फिर फाल। इस्तीफे देने हैं नहीं देने। अगर आपने इस्तीफे देने हैं तो किसने रोक रखा है आपको? आप दे दीजिए। अगर आपने इस्तीफे देने हैं तो 8 तारीख को आपका इजलास है, 8 तारीख के इजलास पे फैसला कीजिए। 8 तारीख के इजलास में जो क़यादत का इजलास है उसमें फैसला कीजिए, इस्तीफे दे दीजिए। इस्तीफे देने हैं तो 8 दिसंबर के इजलास में हतमी फैसला करें। शाह महमूद कुरैशी का मशवरा। PDM इत्तेहाद गैर फित्री, जाती मफादात के लिए सब इकट्ठे हुए। अपोजिशन जाती मफाद के लिए इंसानी जानों से खेल रही है। कोरोना जनवरी में मजीद फैल सकता है, वजीर खारिजा ने खबरदार कर दिया। लाहौर के जौहर टाउन में नून लीग का सोशल मीडिया कन्वेंशन। मरीम नवाज का कुछ देर में कारकुनों से खिताब शेड्यूल। लीगी रहनुमा मौजूदा हालात में नौजवानों के किरदार पर इजहार ख्याल करेंगी। इमरान साहब, लाहौर जलसा होगा और आप कुर्सी भी छोड़ेंगे। आपके सियासी इंतकाम के जुनून ने जेलों का खौफ खत्म कर दिया। FIR तो अब आटा, चीनी, बिजली, गैस चोरों के खिलाफ कट चुकी। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। 13 दिसंबर को लाहौर बताएगा ये शहर इनकी जागीर नहीं, लोग इन्हें मुस्तरद कर चुके। करप्ट अलायंस की जलसियों से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। चोरों लुटेरों में वजीर आजम से इस्तीफा लेने की सकत है ना औकात। शहबाज गिल। फैसलाबाद में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। थाना सरगोधा रोड में 2500 अफराद पर मुकदमा दर्ज। वर्कर्स कन्वेंशन में शाहिद खाकान, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और उवैस लगारी ने शिरकत की थी। नैब की स्टाफ की डिग्रियां चेक करेंगे और ये पहली दफा ये होगा कि नैब
کا حساب کوئی لے گا, نیب کا حساب کوئی ادارہ لے گا. ظلم کیے ہیں نیب نے, جتنے غلط اریسٹ کیے ہیں, جتنے لوگ مرے ہیں نیب کسٹڈی میں, ان افیکٹیز کو بلائیں گے سینٹ میں. اور اب یہ مقابلہ صرف سلیم مانڈوی والا اور نیب کا نہیں ہے, یہ مقابلہ اب سینٹ آف پاکستان اور نیب کا ہے, اور نیب کو ہر حالت میں ایکسپوز کریں گے. نیب کو ہر حال میں ہر سطح پر بے نقاب کرنے کا اعلان. پہلی مرتبہ سینٹ نیب اہلکاروں کے اثاثے اور ڈگریاں چیک کرے گا. سب کو گرفتار کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. نیب کی تحویل میں لوگ مرے, ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الزام. گوشت، سبزی، پھل اور کھجور سب پہنچ سے دور. اشیاء خورونوش کی خریداری جیب پر بھاری. انڈوں اور چکن کے دام بھی آسمان پر. فلاحی ریاست کے دعوے دار کہاں ہیں؟ 2 وقت کی روٹی کو ترستے شہریوں کی دہائی. جس کی مرضی ہے وہ اپنی مرضی سے بیچ رہا ہے. کوئی صحیح یا تو نظام ایسا ہو کہ بھئی صحیح پوچھنے والا ہو, ایسے کیا پتہ چلے گا. گورنمنٹ صحیح طریقے سے وہ سپلائی رکھے تو یہ قیمتیں نہیں بڑھ سکتی. چکن بھی بہت مہنگا کر دیا انہوں نے, گھر کا بجٹ پورا ہوتا ہی نہیں ہے, مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور سمجھ ہی نہیں آتی. السلام علیکم. خبر کی دنیا کے ساتھ میں ہوں ام رباب زین. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے, واپس آئیں گے بریک کے بعد. خبر آپ کو دیں, خیبر ٹیچنگ اسپتال انتظامیہ کی نااہلی سے کئی زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے. آکسیجن ختم ہونے پر 6 زیر علاج مریض دم توڑ گئے. مرنے والوں میں 5 کورونا مریض شامل ہیں. ترجمان KTH نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آدھے گھنٹے میں آکسیجن بحال کر دی گئی تھی. افسوسناک واقعہ پیش آیا خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں, جہاں انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے آکسیجن ختم ہوا اور 6 زیر علاج مریض دم توڑ گئے. خیبر پختونخوا حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے کی مکمل صاف شفاف تحقیقات ہوں گی. خیبر پختونخوا میں ایک طرف تو صحت کے شعبے میں ایمرجنسی, تو دوسری طرف صوبے کے بڑے ہسپتال میں صرف 1 دن کا آکسیجن اسٹاک. خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں آکسیجن نہ ملنے سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے. ترجمان خیبر ٹیچنگ ہسپتال کے مطابق آکسیجن کی سپلائی وقت پر نہ ہونے کے باعث یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. روزانہ کی بنیاد پہ شام کو ان کے جو ٹینکر ہے وہ ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے. کل اچانک ہم انتظار کر لیکن ان کی سپلائی لیٹ ہو گئی, اور تقریباً رات کو 1-2 بجے کے قریب, چونکہ ہمارا جو اپنا ٹینکر ہے ریزروار ہے, یہ ابھی ریسنٹلی ہم نے 5000 لیٹر سے بڑھا کے 10,000 لیٹر تک کر دیا ہے. اس کی سپلائی کم ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے یہ واقعہ پیش ہے. دوسری جانب مریضوں کے لواحقین کا کہنا تھا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں, اس سے پہلے بھی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں, لیکن اس کا سدباب تاحال نہیں کیا جا سکا. میرا چچا بیمار ہے ادھر کرونا آئسولیشن وارڈ میں 10 دنوں سے. یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے, 3 دفعہ یہ واقعہ ہو چکا ہے. پچھلے دنوں بھی یہ واقعہ ہوا تھا کہ آکسیجن کی کمی ہوئی تھی, لیکن وہ جلد بحال ہوئی تھی. 1 بجے کے عالم ٹائم تک جب ہم نے دیکھا کہ پیشنٹ بالکل ایسے لگ رہے تھے جیسے مچھلی کو پانی سے آپ نکال لے, تڑپ رہے تھے, وینٹ پہ تھے سارے پیشنٹ اور سب پریشان تھے. واقعے کے بعد وزیر صحت نے ہسپتال انتظامیہ سے اگلے 48 گھنٹوں میں تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. ہسپتال انتظامیہ کے مطابق اس وقت بھی کورونا سے متاثرہ 96 مریض زیر علاج ہیں, جبکہ آکسیجن کی سپلائی معمول کے مطابق ہے. کیمرامین شاہد رسول کے ساتھ عامر جمیل, دنیا نیوز, پشاور. خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں آکسیجن سپلائی وقت پر نہ پہنچنے سے 6 مریض اپنی زندگی ہار گئے. اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے, یہ جان لیتے ہیں KTH میں موجود دنیا نیوز کے نمائندے عامر جمیل سے. بالکل, گزشتہ روز خیبر ٹیچنگ اسپتال میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا. آکسیجن کی کمی کے بعد 6 افراد جو ہیں وہ اپنی زندگی کی بازی سے ہاتھ دھو چکے ہیں. اس وقت ہم خیبر ٹیچنگ اسپتال میں موجود ہیں, جہاں پر KTH کے ترجمان ہمارے ساتھ ہیں. میں چاہوں گا ان سے بھی ہم بات کر سکتے. اس وقت صورتحال چونکہ اللہ کے فضل سے کنٹرول میں ہے. رات کو جو واقعہ پیش آیا اس پہ ہم آپ سب کے ساتھ میں نے ڈیٹیل شیئر کی ہیں, اور اس وقت حالات بالکل تقریباً 3-4 بجے کے بعد حالات نارمل ہو گئے ہیں. آکسیجن کی سپلائی بحال ہے, اور ہمیں ریگولرلی جو روزانہ کی بنیاد پہ
जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये हमें हो रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल रात को ये सप्लाई इन टाइम हमें नहीं मिली। बहुत शुक्रिया जो यहाँ पर मरीज़ हैं और उनके लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर सकें। क्या वाक़या पेश आया रात को और क्या मसाइल थे और इस वक्त क्या रात के वक्त तो काफ़ी परेशानी थी। 10 बजे के टाइम में हमने इधर कंप्लेन किया कि जी ऑक्सीजन पेशेंट्स का ड्रॉप होता जा रहा है। इन्होंने कहा कि जी सप्लाई आ रहा है, वो मोटरवे पे और धुंध की वजह से सप्लाई में रुकावट आया है जी। उसके बाद जी हमने देखा कि 1 बजे के टाइम तक जब हमने देखा कि पेशेंट बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे मछली को पानी से आप निकाल ले, तड़प रहे थे। वेंट पे थे सारे पेशेंट और सब परेशान थे और कोई रास्ता ही नहीं था। पेशेंट की तादाद ज़्यादा थी, सिलेंडर्स भी लिमिटेड थे और सारे पेशेंट जो थे वेंट पे थे। बहुत शुक्रिया जी, जिस तरीके से कि हमें तर्जुमान KTH ने बताया कि 96 मरीज़ इस वक्त भी KTH में मौजूद है जिनका इलाज जारी है, जबकि ऑक्सीजन के हवाले से तमाम सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया है जी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खैबर टीचिंग अस्पताल में हलाकतों का नोटिस ले लिया। वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शफाफ तहकीकात की जाएंगी, इंक्वायरी में कुछ नहीं छुपाया जाएगा। ये भी कहा कि जिम्मेदारों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, अवाम के जान माल की हिफाजत पहली तरजीह है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इंतहाई बरहमी का इजहार किया है और जिन लोगों से कोताही हुई है, गफलत जिन्होंने बरती है, उनके साथ सख्त से सख्त आहनी हाथों से निपटा जाएगा। 48 घंटे के दौरान ही इंक्वायरी रिपोर्ट जमा होनी चाहिए और अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और तैमूर जगड़ा साहब वो मुतमईन ना हुए तो हम एक आज़ादाना इंक्वायरी भी ऑर्डर कर सकते हैं। जो सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है उसकी कमी की वजह से ये वाक़या पेश आया और हॉस्पिटल की इंफॉर्मेशन के मुताबिक 6 जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं। हम इस वाक़ये की इन्वेस्टिगेशन जब करेंगे तो वील गेट टू द बॉटम ऑफ इट और हक़ाइक़ शफाफ तरीके में हम खुद ही जो है वो बताएंगे।